Sikaso Ligue de Football o kibaruyaw la Mambi Jabi n'a bɛ f'a ma kɛlɛtigi ale taara ka bila Sikaso Ligue président na o kɛra u ka ɲɔgɔnye dɔ senfɛ n'a bɛ f'a ma Assemblée Générale n'o bolila Sibiri ka bɛn juillet kalo tile 27 ma san 2019 a ma kɛ ɲɔgɔn sama-sama ye ka d'a kan Mambi Jabi n'a bɛ f'a ma kɛlɛtigi ale kelen de ye ŋaniya yira kɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka sigi Ligue président la o kɔfɛ taara ka bila Ligue président na san 4 nata o kɔnɔna la. Fédération Malienne de Football sɔni ale ka ɲɛmaa sigi o fɛnɛ bi kɛ maa minnu bɛ fɛ k'u kanbɔ fédération ɲɛmaaya nɔfɛ olu ka dossier déposeli ka t'o bila fédération na o bɛ kuncɛ tɛnɛ ka bɛn juillet kalo tile 29 ma san 2019 o siratigɛ la Mali balontan a ko ɲɛnabɔba n'o ye comité normalisation ye olu ye appel à candidature kɛ a bɛ kalo kelen bɔɲɔgɔnko bɔ o kalo kelen o bɛ kuncɛ ka bɛn tɛnɛ in ma siga tɛ mun na maa minnu kɔni tun y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka kɛ candidat ye Mamutu Ture, Salah Babi, Soumela Coulibaly ale ndolatila kɔrɔ ye ka se Alassane Sulemani ma maa wɛrɛw bɛ se k'u kanbɔ a nɔfɛ minnu ye malidenw ye. Mali balontan a dogolen tɛ maa la a bɛ gɛlɛya kɔnɔna la a bɛ san 3 bɔɲɔgɔnko bɔ. Coupe d'Afrique tako 32 min n'a bɔra ka sigi sen kan Egypte kaw fɛ nɔ ka daminɛ juin kalo tile 21 ka se juillet kalo tile 19 ma. Didier Drogba n'ale tun ye Côte d'Ivoire éléphant attaquant kɔrɔ ye ale y'a yira ko Sadio Mane, Mohamed Salah ale ni Riyad Mahrez la ko ale kɔni bolo Riyad Mahrez ale ka ndolati togo o y'ale ja ni Coupe d'Afrique in kɛnɛ kan wa k'ale de kɛra meilleur ye a yɛrɛ bolo ka da mun kan ko Riyad Mahrez ka jɔyɔrɔ bonyana Algérie ale ka Coupe d'Afrique tali la san 2019 in na ko wa ko ale ka tɔn kɔnɔna la kama ani maa minnu tun bɛ ndolati ɲɔgɔn fɛ k'u tun bɛ ɲɔgɔn dafa kosɛbɛ wa k'ale yɛrɛ y'a yɛrɛ yira kosɛbɛ ka tɛmɛ Mohamed Salah ale ni Sadio Mane kan hali n'a sɔrɔla u ka celu dontaw la Riyad Mahrez celu 3 Sadio Mane ale ye celu 3 sɔrɔ Mohamed Salah celu 2. FIFA ale ye kunnafoni dɛgɛ ka da fɛn min ye Coupe du Monde des clubs san 2019 o sigili sen kan wa a y'a yira k'a fɔ Coupe du Monde des clubs a baara bɛ sigi sen kan Qatarikaw fɛ nɔ décembre kalo tile 11 ka taa bila a tile 21 na san 2019 ndolati tɔn 7 olu de sen kan ka don tulo in na ka bɔ diɲɛ selege 4 fan bɛɛ lajɛlen na. Qatar yɛrɛ ka champion n'o ye Al Sadd ye siga t'a la ale bɛ kɛnɛ kan ka se Liverpool ma ale min ye Ligue des Champions ta Europe kɔnɔna la CONCACAF kɔnɔna la Monterrey ale bɛ taa olu représenter nka mun ye farafinata ye ko ma dɔn gale ka da mun kan Espérance de Tunis ale ni Wydad de Casablanca olu ye Masaranga sɔ kɛ ta la finali tako fɔlɔ la hali n'a sɔrɔla a labanna kɛlɛ kan Espérance ale tun ye se sɔrɔ nka Marocain olu ma jɛn n'a ye olu ye appel kɛ ndolati kafu maaw y'a yira k'a fɔ ko segin kan ka kɛ a kan n'o banna siga t'a la nin tɔn 2 la mun ye se sɔrɔ o bɛ taa farafina jɔyɔrɔ fa mun ye Real Madrid ye ale mun y'a ta siɲɛ 3 ka tugu ɲɔgɔn na k'ale tɛna ye kɛnɛ kan sabu Ligue des Champions jɔnjɔ ale o binna ka bɔ ale bolo ka taa Liverpool kanu la. FIFA ale y'a ka classement kura bɔ juillet kalo tile 25 san 2019 o classement kura na Aigle du Mali ale bɛ jɔyɔrɔ 11 na ale mun tun bɛ jɔyɔrɔ 10 fɔlɔ la farafina kɔnɔna la a bɔra o la. Coupe d'Afrique la Mali élimineli min kɛra 8e de finale la Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ 1-0 n'a sɔrɔ o de ma joué Mali kan ni Mali ka ma se ka point caman sɔrɔ nka mun ye Algérie ale kɔni ye jɔyɔrɔ 12 sɔrɔ diɲɛ kɔnɔna la wa ale taara jɔyɔrɔ 4 na farafina kɔnɔna la. Sénégal ale bɛ jɔyɔrɔ gale la farafina kɔnɔna la toujours farafina jɔyɔrɔ 10 fɔlɔ o de filɛ nin jɔyɔrɔ gale Sénégal jɔyɔrɔ 2nan Tunisie Nigeria jɔyɔrɔ 3nan Algérie jɔyɔrɔ 4nan Maroc jɔyɔrɔ 5nan Égypte jɔyɔrɔ 6nan jɔyɔrɔ 7nan Ghana jɔyɔrɔ 8nan Cameroun jɔyɔrɔ 9nan RD Congo jɔyɔrɔ 10nan Côte d'Ivoire. Diɲɛ kɔnɔna la jɔyɔrɔ 10 fɔlɔ o filɛ nin jɔyɔrɔ gale Belgique jɔyɔrɔ 2nan Brésil jɔyɔrɔ 3nan France jɔyɔrɔ 4nan Angleterre jɔyɔrɔ 5nan Uruguay jɔyɔrɔ 6nan Portugal jɔyɔrɔ 7nan Croatie jɔyɔrɔ 8nan Colombie jɔyɔrɔ 9nan Espagne jɔyɔrɔ 10nan Argentine. Championnat d'Afrique n'a bɛ f'a ma CHAN san 2020 ale éliminatoire cadre kɔnɔna la Mali samata sɛgɛ minnu bɛ ndola ta Mali kɔnɔna la u taara se sɔrɔ u bɔɲɔgɔnkow kan
Guinée Bissau kaw fɛ nɔ 4-0 mun n'a sigira sen kan sibiri juillet kalo tile 27 san 2019. Mali ka celu donbaw olu de filɛ nin ye. Musa Kɔnɛ Kofi ale ye celu 2 don, Isaka Samake celu 1, Cheikh Tidiane Niang celu 1. Ndolati in kɔmasegi o bolodalen no août kalo tile 4 san 2019 o bɛ kɛ stade Modibo Keita la Bamako. Fraternité o sigira sen kan kari n'o bɛnna juillet kalo tile 28 ma san 2019 a kɛla stade Mamadou Konaté la. A finali kɛnɛ kan Académie Étoile Mandé olu ni Alo olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan. Ndolatan in da jara Académie Étoile Mandé na 1-0. Celu 1 o donna Youssouf Kanté fɛ tako 2nan na. Ndolati sɛgɛnna fiɲɛbɔ kun kɛra 0-0. Afrocan n'o ye Coupe d'Afrique de basketball ye ka ɲɛsin ndolatilaw ma minnu bɛ ballon ta farafinna gun kan. O siratigɛ la République démocratique du Congo olu ye se sɔrɔ a finale la Kenya kan 82. Kenya ta kɛra 61. O kɛra Afrocan tako gale mun n'a sigira sen kan sibiri juillet kalo tile 27 san 2019 Palais des Sports Salamatu Maïga kɔnɔna la Bamako. Congo équipe ale ma défaite kɛ ni Afrocan tako gale la. Maxime Munanga Chamba ale ye République démocratique du Congo o cɛden ale kɛra meilleur joueur ye ni Afrocan tako gale na mun n'a sigira sen kan Bamako. Mali ministre des Sports n'o ye Aruna Modibo Touré ale bɛ wulikajɔ la walasa Mali ni jamana wɛrɛw olu bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka se ka farikolo lajɛ k'a dɛmɛ. O siratigɛ la Qatar ani Turki an'olu ka ambassadeur minnu bɛ Mali kɔnɔna la an'u ye ɲɔgɔn ye. Ni jamana fila u ka ambassadeur bɛɛ y'a jira k'a fɔ k'u labɛnnen don u ni Mali ka se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma farikolo lajɛ ale ɲɛta o bɛ se ka yakubaya cogo min na halisa Mali kɔnɔna la. Baara ninnu sigila sen kan juillet kalo tile 23 tɛmɛnen san 2019. Aruna Modibo Touré a ye wulikajɔ kɛ ka taa ni ambassadeur fila u bɛɛ ka jabala la an'u ka ɲɔgɔn yew a tɛmɛcogo a ɲɛna kosɛbɛ. Turki Mustafa Sila ale ye Mali ndolatila ye a taara ka minɛ da Sivaspor o tɔn kɔnɔna la. A kɛra araba n'o bɛnna juillet kalo tile 23 ma san 2019. Sivaspor o ye Turki Premier Division tɔn ye. Mustafa Yatabare an'u ka tɛgɛnɔbila in kɔnɔna la tɔn y'a sɛbɛntiya u yɛrɛ ka page Twitter o sanfɛla la. A don kelen na Mustafa Yatabare a y'a ka visite médicale a y'o kɛ. An filɛ don min na i ko bi Yatabare si bɛ san 33 la wa a ye ndola dasi gɛngan fɛ Faransi. A taara tɔn min na n'o ye Sivaspor ye malien wɛrɛ bɛ yen n'o ye Mamadou Samassa ye ale ye jɔkɔlɔsiba ye. Allemagne Jaje Samasegu ale kun bɛ Dortmund kan. Nanzaraw ka kunnafoni di sɛbɛnw olu ka fɔ la euro wari miliyɔn 20 bɔɲɔgɔnko Dortmund maaw kɛlen bɛ k'o de labɛn k'a ɲɛsin fɛn min ye Red Bull ma n'o ye Jaje Samasegu ale ka tɔn ye. Jaje an ka taa Dortmund na mun ye Salzburger Nachrichten n'o ye kunnafoni di sɛbɛn ye Autriche kɔnɔna la ale ka fɔ la ko wa ko tɔn fila in k'u bɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya nin wagati la. Hakilila jiginna Jaje Samasegu ale taara Autriche san 2015 kumaw la wa tɔn caman olu kun bolo bɔlen don a nɔfɛ i n'a fɔ Olympique Lyonnais, AS Monaco, Marseille fo ka taa se Paris Saint-Germain ma. Clément Boubacar Kanouté ale mun ye an ka junior san 2019 olu ka capitaine ye. Juma juillet kalo tile 26 san 2019 ale ye tɛgɛnɔbila kɛ ka taa fɛn min ye Lettonie tɔn o kanu la n'o ye FK Liepāja ye. A bɛna kɛ fɛn min ye dɛmɛ ye ka taa nin tɔn fanfɛla la sabula Clément Boubacar Kanouté maa min don n'a si bɛ san 19 la nin wagati la a ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ kɔfɛ yan fan fɛ. Hakilila jiginna Clément Boubacar Kanouté ale ye Coupe d'Afrique jɔnjɔ ta
fɛn min ye junior fɛ n'o ye Mamutu Kane ka cɛdenw ye n'a kɛra Niger san 2019 ale de y'a jɔnjɔ yanga sanfɛ Mali tɔgɔ la. Italie Milan AC kɔnɔna la Benacer ale min kɛra Coupe d'Afrique ndolatila min ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma da ye ale ye tɛgɛnɔbila kɛ fɛn min ye Milan AC maaw fɛ a kɛra tɛnɛn tɛmɛnen siga tɛ mun na a ka tɔnkɔrɔ maaw n'o ye Empoli ye k'u bɛna euro wari miliyɔn 16 o bɛna o de sɔrɔ nin waleya in na ko Benacer a ka wulikajɔ min kɛra Coupe d'Afrique la ani a ye saison ɲuman min kɛ Empoli fɛ i b'a fɔ ko jɔyɔrɔ bonya kosɛbɛ a ka nin transfert ko la. Burkina Faso Kamou Malo ale taara ka kɛ Burkina degenikɛ karamɔgɔ ye n'o ye u ka équipe nationale ba yɛrɛ ye u ka kunnafoni di sɛbɛnw u ye nin lase tarata n'o bɛna jouer kalo tile 23 ma san 2019 mun n'a bɔra fédération maaw ka communiqué dɔ la. Kamou Malo ale bɛ bila maa min nɔ la sa o ye Paulo Duarte ye a yirala jama la mun ye juma tɛmɛ n'o bɛna jouer kalo tile 26 ma san 2019 wa k'a diyara n'a yɛrɛ ye hakilila jiginna Kamou Malo ale tun ye Isufa maaw ka degenikɛ karamɔgɔ ye a kɛra Burkina champion ye olu tɔ in fɛ siɲɛ caman.